Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imadi Skadana dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana akan mempresentasikan mengenai materi dari mata kuliah material dan proses. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokro Gede Tirtanindya STMT. Topik pembahasan yang akan dipresentasikan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai kelanjutan dari bab 31, yaitu mengenai solid state welding, yang akan membahas mengenai explosion welding, diffusion welding, dan economic of welding operation. Kemudian yang bab 32 mengenai bracing, soldering, adhesive bonding, and mechanical fastening process, akan membahas mengenai introduction dan bracing. Langsung saja ke subbab 31.6, explosion welding. Explosion welding ini dikembangkan beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana proses explosion ini paling sering digunakan untuk melapisi baja karbon dengan bahan tahan korosi, misalnya baja tahan karat, paduan nikel, titanium, zirconium, dan lain sebagainya. Kemudian proses solid state welding, yang dimana perpaduan cepat dari dua permukaan logam dihasilkan oleh energi bahan peledak yang diledakkan pada explosion welding ini. Prosesnya cukup berbahaya dan harus dilakukan di bawah pengawasan ahli di ruangan yang dirancang khusus untuk pengelasan explosion. Nah, di sini terdapat sebuah gambar mengenai explosion welding, yang dimana terdiri dari base plate atau plat dasar. Plat dasar ini merupakan satu plat las yang tetap diam. Kemudian ada flyer plate, yang dimana merupakan plat las lain yang akan dilas pada plat dasar. Kemudian ada buffer plate yang terletak di piring selebaran. Kemudian ada stand of distance, yang dimana jarak stand off ini merupakan memainkan peran penting dalam suatu proses pengelasan ledakan, yang merupakan jarak antara plat selebaran dengan plat dasar, yang diambil umumnya 2 kali ketebalan plat flyer untuk plat tipis dan sama dengan ketebalan plat flyer untuk plat tebal. Kemudian ada explosion. Explosion ini merupakan peledak yang ditempatkan di atas plat selebaran, yang dimana bahan peledak ini terletak dalam struktur kotak. Kotak ini ditempatkan di piring selebaran atau di buffer plate. Kemudian ada kecepatan ledakan, yang dimana merupakan tingkat bahan peledak ini meledak, yang harus dijaga kurang dari 120% dari kecepatan sound. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah video yang menjelaskan mengenai bagaimana prinsip kerja dari pengelasan eksplosi ini. The working principle of this method is that, with the application of the controlled detonation of the chemical explosives on the welding surface, these explosion causes the weld plate to accelerate with very high velocity against the other metal, thus deforming the plate at the interface. This plastic deformation forms a metallurgical bond at the interface of the metals to be joined. The detonation lasts for a very short period of time, and thus it does not damage the metals. Explosion welding can produce the bond between the metals which cannot be welded or bonded together with the application of the conventional welding processes. Apart from these videos, we have other courses on our website which will boost your skills. The link is provided in the description down below. Explosives. The explosives are packed in a box structure and are placed or held on the flyer plate or on the buffer plate. The explosives can be TNT, that is, trinitrotoluene, RDX,
that is, Research Department Explosive, or Royal Demolition Explosive. PTN, that is, Pentaerythritol tetranitrate. Flyer plate, or clad. The flyer plate is also referred to as clad. It is a metal that is going to be welded with the base plate. The flyer plate is placed at an angle, or parallel to the base plate, and it is lighter in density and has got low tensile yield strength than the base plate. Base plate. It is a stationary plate which is called a base plate. It is backed by the backer plate, which supports the base plate during the explosion and prevents any distortion of the base plate. Buffer plate. Buffer plate is placed between the explosives and the flyer plate or clad. It prevents any damage inflicted by the explosives on the flyer plate and reduces the effect of the explosion on the surface of the flyer plate. Standoff distance. The distance or the gap between the flyer plate and the base plate is called a standoff distance, and it plays a very important role in forming a weld. For a thin flyer plate, standoff distance is taken as double the thickness of the flyer plate. For thick flyer plate, the standoff distance is equal to the thickness of the flyer plate. Velocity of detonation. The rate of detonation of the explosive is commonly referred to as the velocity of detonation. It is directly proportional to the type of chemical explosive and its density. Normally, the velocity of detonation is kept less than 120% of sonic velocity. Working. First, the surface to be welded together are cleaned and prepared. No rust or deformation should remain on the surface to produce a good weld quality. The base plate is then supported on the anvil to withstand the explosion and prevent distortion. Then the flyer plate is placed on the surface of the base plate by maintaining a standoff distance. The flyer plate can be held at an angle or parallel to the base plate, depending on the configuration of weld requirement. The buffer plate is placed or held over the flyer plate to protect the flyer plate from any damage or effect inflicted by the detonation of explosives. Then the prepared explosives are packed in a box-like structure, having the same size as the weld surface, and there is a detonator that initiates the explosion. It is placed at one side of the explosives. This explosive is then placed over the buffer plate. The detonator ignites the explosives. The explosion generates a high-pressure wave. This wave causes the flyer plate to accelerate at a very high velocity, causing the flyer plate to deform plastically at the interface between the base and the flyer plate, thus forming a metallurgical bond. This bond is stronger than the parent metal. Nah, jadi itu merupakan sebuah video yang menjelaskan mengenai bagaimana prinsip kerja dari explosion welding. Selanjutnya ada diffusion welding. Diffusion welding ini merupakan pengelasan solid state welding yang menggunakan panas dan tekanan yang biasanya dalam atmosfer yang terkendali dengan waktu yang cukup untuk terjadinya difusi dan peluburan. Nah, proses diffusion welding ini sering dilakukan dalam ruangan hampa untuk menjaga agar permukaan yang direkatkan bersih dan kontaminasi oksida dan udara. Deformasi plastis pada permukaan dapat terjadi secara seminimal mungkin. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah gambar mengenai diffusion welding, yang dimana langkah pertama adalah mendekatkan intimate logam dengan logam. Hal ini dilakukan dengan penerapan tekanan yang mendistorsi kekasaran substrat dan mengenai serta memperluas lapisan permukaan pada kontaminan yang ditekan dari atas dan dari bawah. Kemudian tahap kedua terdiri dari difusi dan pertumbuhan butir untuk menyelesaikan lasan dan akhirnya menghilangkan antarmuka yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Nah, di sini terdapat sebuah video yang akan menjelaskan mengenai bagaimana proses diffusion welding.
Nah, jadi itu merupakan sebuah video mengenai diffusion welding. Kemudian selanjutnya, economics of welding operation. Nah, pada umumnya biaya pengelasan dapat di-recast sebagai berikut. Yang dimana biaya pengelasan yang tinggi ini biasanya terjadi pada bracing and fastener seperti baut dan mur karena memerlukan operasi pembuatan lubang dan biaya penguncangnya. Kemudian ada intermediate yang dimana contohnya adalah proses pengelasan arch welding, adhesive bonding. Kemudian untuk biaya yang rendah biasanya terdapat pada resistant welding, seaming karena operasi ini relatif sederhana untuk dilakukan dan diotomatisasi. Nah, biaya tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya lebih tinggi dari pengerjaan logam karena keterampilan operator, waktu pengelasan, dan persiapan yang diperlukan. Untuk perkiraan biayanya yaitu perkiraan biaya tinggi sampai menengah biasanya diperoleh pada pengelasan oxyfuel gas welding dan sheet metal arch welding. Kemudian untuk biaya yang tinggi hingga rendah pada electron beam dan laser beam welding. Sedangkan untuk intermediate hingga biaya yang rendah, berkisar hingga biaya yang rendah, biasanya terjadi pada pengelasan submerged arch welding. Nah, kemudian selanjutnya pada bab 32 ini akan membahas mengenai proses memateri dan menyolder, yang dimana proses ini berbeda dari pengelasan karena tidak terjadi difusi pada antarmuka, sehingga kekuatan ikatan bergantung pada gaya rekat. Memateri dan menyolder ini dibedakan berdasarkan suhu saat logam pengisi meleleh. Kemudian memateri dilakukan di atas 450 derajat Celcius atau sekitar 840 derajat Fahrenheit dan menghasilkan sambungan yang lebih kuat daripada penyolderan. Penyolderan ini dilakukan pada suhu yang lebih rendah dan diterapkan secara luas dalam industri elektronik. Kemudian selanjutnya bracing. Bracing ini merupakan proses penyambungan yang dimana logam pengisi dilebur dan disebarkan oleh permukaan kapiler antara permukaan paying dari berbagai logam yang disambung. Pada proses bracing ini tidak terjadi peluburan logam dasar, hanya logam pengisi saja yang meleleh, seperti pada gambar di samping. Nah, logam pengisi atau pemateri ini memiliki suhu leleh di atas 450 derajat Celcius, tapi di bawah titik leleh logam non mulia yang akan disambung. Nah, di sini terdapat sebuah proses bagaimana proses bracing yang saya sertakan dalam video yang saya ambil dari YouTube. Brazing. In this video, we are going to see about brazing. Brazing is essentially similar to soldering, but it gives a much stronger joint than soldering. Consider a setup with flux material, welding torch, filler rod, and workpiece. Brazing is joining of two metal pieces by using a filler metal. Mostly copper-based alloy and silver-based alloys are used. In brazing, the base metal of work pieces to be joined is not melted, but filler metal is melted. This filler metal is in the form of liquid adheres to the base metal, and the joint is made between the two work pieces. Nah, jadi itu merupakan sebuah video yang menjelaskan bagaimana proses bracing dilakukan. Nah, kemudian di sini saya menyertakan juga sebuah video mengenai
metode dari pematerian atau dressing. Hey guys, welcome to Skill Link. Brazing is a type of fusion welding process which is similar to gas welding yet different. Usually in most welding procedures, the base metal is also melted along with the filler metal. This does not occur in brazing. Here, only the filler material is melted. In brazing, the filler metal, which is also known as the brazing metal, has a melting temperature above 450 degrees centigrade, but it is below the melting point of the base metal. There are many types of brazing that are generally available. Each of these types has a specific application. The first type of brazing we will be talking about today is the torch brazing. In torch brazing, a flux is applied to the surfaces to be brazed. A torch is used to direct a flame against the workpiece and towards the joint. An oxygen-starved flame is typically used to prevent oxidation on the workpiece. Once the joint areas have reached suitable temperature, the filler wire is added. Due to the high temperature, the filler wire melts and creates a joint. The torch which is used in brazing is similar to the ones used in gas welding. The fuels used in the torch vary based on the type of workpiece and filler used. Acetylene is used if the filler or workpiece has very high temperature tolerance, as acetylene burns at almost 3000 degrees centigrade. The torch brazing is mostly performed manually. The skill of the workers is crucial, as they must be employed to control the flame, manipulate the handheld torch, and also properly judge the temperature of the flame. This is done to ensure that a proper joint is obtained. Next is furnace brazing. In this type of brazing, a furnace is used to supply heat for brazing and is used to mass produce parts. It is suited for medium to high production rates of components. In furnace brazing, the parts and the brazing metal are loaded into the furnace. They are then heated to brazing temperature. This melts the brazing metal, which fuses the joints. The workpiece is then cooled and removed. The next type of brazing is dip brazing. In dip brazing, a molten salt bath or a molten metal bath is used as a heat source. The workpiece and the brazing metal are immersed in the molten bath. The molten salt bath generally has a molten mixture of fluxing ingredients, whereas in the metal bath method, the filler material which is used to join the workpiece is the heating medium. The molten metal is drawn into the joint by capillary action during submersion. Dip brazing method is generally used in places where the workpiece has a lot of joints. So, by dipping it in salt or metal baths, it is much easier to fuse the joints faster. The next type of brazing is called braze welding. Braze welding is somewhat similar to gas welding, where a filler wire is used to join two or more pieces of material. In gas welding, both the base metal and the filler are melted and then fused together on solidifying. Whereas in braze welding, the joint consists only of filler metal. This is because the base metal does not melt and therefore is not fused to the joint as in conventional fusion welding processes. Braze welding is most commonly used in repair work of pipes, beams, etc. Brazing has several advantages when compared to welding. Any metal can be joined with the help of brazing, including dissimilar metals, whereas this is not possible in most welding types. A few brazing methods like furnace brazing and dip brazing can be performed quickly and consistently. This permits very high production rates and allows the process to be automated. Some methods also allow for multiple joints to be brazed at the same time. Brazing can be applied to join thin parts which cannot be welded. This is normally done by infrared brazing, where an infrared lamp is used to generate heat. Brazing in general also requires lesser heat and power than most fusion welding processes. But the downside to these advantages is that the strength of the brazed joints is lesser than the welded joints. Brazing cannot be used to join components which are required to operate at locations with high temperature. This is due to the low melting temperature of brazing metals.
Another intriguing disadvantage of brazing is that the color of the brazing metal and the base metal might not match sometimes. This might not be aesthetically pleasing at some places. Well, that's it guys, hope you understood what brazing is. We'll meet again in the next one. Until then, bye. Nah, jadi sekian video mengenai pembahasan metode dari brazing. Nah, selanjutnya ada desain untuk pematrian atau brazing, yang dimana sambungan yang kuat membutuhkan area kontak yang lebih besar untuk mematri daripada untuk mengelas. Jadi berbagai perlengkapan khusus dan perangkat penahan kerja mungkin diperlukan untuk menyatukan bagian-bagian tersebut selama proses pematrian dilakukan. Nah, jadi di sini terdapat sebuah gambar yang dimana gambar ini memperlihatkan contoh desain yang baik dan buruk untuk proses pematrian. Nah, untuk yang baiknya seperti ini, yang dimana jika yang kurangnya seperti ini karena jika terlalu sedikit area sambungan dalam geser. Kemudian yang gambar kedua ini, desain yang ditingkatkan saat pemuatan kelelahan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir ini merupakan area peningkatan yang tidak memadai. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.